Tumingin ako doon. Okay, 7-11 ha? 11. Quick boy, quick. Size ka kay, size. Okay boy. Wala na. Ang galing ng players eh. Timba. 3-2. All, 12. Oh, 12 Ayok sa set pre. Inahalin ko pa yun. Ayaw bumitaw eh. Daya. Wala! Okay. Out! Ito lang ano eh. Oh, ito yung ano, ayun, may bola. Ito may bola. Challenge! Video challenge. Inside. Oh, dead ball. 12 ball. Dito ka. Wala na sa likod. All 12 ba? Receive boy, receive. Wala. Kaya na boy. Ano boy? Okay, 13-12 ba? Serve daw. Wala, buhay pa! Last! Katandaan kita, ayaw pa rin magkatago. Competitive pa rin ako. Hinga! Ito, targetin mo, sigurado yan. Boy, try mo. Sure ball yan. Oo. Last one. Wala pa, 40-40. Okay, 13. Wala mo si dati mo ha. Kung gugulang kasi balik barangay. Last one. Last two. Ay! Ang galing. Last. Ayan, top tricks. Hindi ba? Last two. Pagpalit din kayo nagsasir. Pagpalit pa nagsasir. Si Ice hindi pa nagsasir. Okay, go. Last two. Out. Outside. Layo. Out. Lagpas na kayo Last one. Out. Last one. Yes, Lagpas na kayo commissioner. Okay, go. Last. Last. Ayaw niyo magsasir. Last boy. Oh, boy. Outside. Out. Ano? Out yun, out. Last two. Juice. Sakit sa dibdib. Kasi sa mag-relax tayo eh. Ginuluwa. Kala nyo magugulangan yung si Ryan. Ay, ba naman si Ice naman magsasir. Serve.
Okay, last kami no? Last. Last. Last si Aiza. Last na ba? Oo. Last. Advantage. Papasok lang ni Aisan, tapos. Papalit ko na to, ano to? Attack line. Ano lang yung, ang tawag din yung pangalawa lang. Open. Hoy, tapos. Oh! Oh, tinira! Tinira! Tinira. Tunog eh.